হ্যালো फ्रेंड, हेलो हाउ यू। अपनी केमन आছেন? আমরা आशा করি अपनी भालो आशन। आज हम बात करेगा, मैं यासर पाकिस्तान से। आज हम बात करेगा एक वो रूपोशी कोना रे। वीडियो बहुत अच्छी लगी है हमें, और प्रोमित कुमार जेके निलोई ने एक कॉम्बिनेशन में गाया है ये गाना, और सुनते हैं गाना। রূপসী কন্যা রে, দেখ না পিছন ফিরে রে। ও রূপসী কন্যা রে, দেখ না পিছন ফিরে রে। তোর লাইগা বানাই আসি অন্তরেতে ঘর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর, সেই ঘরে থাকবো। अमेजिंग सॉन्ग, मार्वलस, फैबुलस। और यही गाना प्रोमित कुमार ने अलहदा से भी गाया है, वो है इस कॉम्बिनेशन के अलावा भी। দুজন সারা জীবন ভর। ও দুষ্ট পোলা রে, দেখ না পিছন ফিরে রে। ও দুষ্ট পোলা রে, দেখ না পিছন ফিরে রে। তোর লাইগা বানাই আসি অন্তরেতে ঘর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর। সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর। রাখবো তোরে যতন করে হৃদয় গভীরে, প্রেম জোয়ারে ভেসে ভেসে গাইব সুরে সুরে। রাখবো তোরে যতন করে হৃদয় গভীরে, প্রেম জোয়ারে ভেসে ভেসে গাইব সুরে সুরে। চোখ মেরেছে পোলা রে, মনটা পাগল করে রে। তোর লাইগা বানাই আসি অন্তরেতে ঘর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর। আকাশ সমান স্বপ্ন আমি দেখি তোরে নিয়ে, জন্ম আমার পূর্ণ করো ভালোবাসা দিয়ে। আকাশ সমান স্বপ্ন আমি দেখি তোরে নিয়ে, জন্ম আমার পূর্ণ করো ভালোবাসা দিয়ে। ভালোবাসার কন্যা রে, মনটা পাগল করে রে। তোর লাইগা বানাই আসি অন্তরেতে ঘর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর। সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর। ও রূপসী কন্যা রে, দেখ না পিছন ফিরে রে। তোর লেগা বানাই আসি অন্তরেতে ঘর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর। ও দুষ্ট পোলা রে, দেখ না পিছন ফিরে রে। তোর লাইগা বানাই আসি অন্তরেতে ঘর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর, সেই ঘরে থাকবো দুজন সারা জীবন ভর। I personally observed that there is lot of melody in Bengali song। बंगाली सॉन्ग में बहुत मेलोडी होती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा तबला और ढोल, बहुत ज़्यादा डांस और कोरियोग्राफी की पीक होती है। ज़बरदस्त अंदाज में गाना गाया जाता है, जैसे कि पहले इंडिया में 90s में गाए जाते थे। अब हर गाना ऐसा लगता है हिट सॉन्ग आ रहा है। और देखते रहेंगे, और फर्दर जो गाना आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। हमें जो है ना आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आज आपसे फ्रेंड्स कह रहा हूँ कि मेरे तरफ से मैं पाकिस्तान से रिएक्शन करता हूँ बांग्लादेश के लिए। आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे।
और मुझे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपकी सपोर्ट है, अगर सपोर्ट हुई तो हम जो है ना आगे काम करते रहेंगे इस हवाले से, बांग्लादेश के हवाले से। और आप अगर देखते रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है बांग्लादेश में, और बहुत मज़ा आता है हमें देखने का। बहुत ज़बरदस्त, हर तरह से बड़ा अच्छा लाइफ ऑल्टरिंग एंड आइकॉनिक परफॉर्मेंस होती है मुख्तलिफ सिंगर्स की। और ये गाना ख़ास तौर पे उर्वशी कोनारे, प्रोमित कुमार ने कमाल गाया है। पहले कॉम्बिनेशन में गाया है, सेपरेट भी सिंगल भी गाया है, इंडिविजुअली भी गाया है। तो आज मज़ा आ गया देख के। तो आई होप you will like my video. So leave the comment in my comment box and hit the like button and share my channel, subscribe my channel. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz.